Bonjour tout le monde, merci d'être venu ici aujourd'hui. Je vais être bref, je vais laisser la place aux familles, mais je veux dire qu'Israël est en guerre. Nous avons avec nous 4 familles que leurs proches sont disparus depuis samedi, depuis que le Hamas a infiltré Israël, et ils ne savent pas quel est leur sort. Ce sont des familles franco-israéliennes et elles souhaitent témoigner afin de transmettre leur message sur ce qui s'est passé et encore se passe en Israël depuis samedi matin. Ces familles souhaitent transmettre au monde leur message en France ainsi que dans le monde entier. Et j'aimerais passer le micro. D'abord, je veux dire qu'on devait avoir aussi Sandra Suissa, la maman de Moria, devait être parmi nous, mais elle n'a pas pu. Et je vais commencer avec la famille Journeau. Je vais traduire. Comme j'ai dit tout à l'heure, Doron, c'est le père de Karine. Et Meitav, c'est sa sœur. Ah, ok. Shalom לכולם. Moi, je suis Doron, je suis le père de Karine. Karine, elle est partie pour danser après un peu avec les copines. Et m'a envoyé message samedi à 8h43. M'a envoyé message dans la portable qu'elle a marqué pour toute la famille. Je vais te dire que je t'aime beaucoup parce que je ne retourne pas à la maison. Depuis ce message, on n'a pas entendu rien. On ne sait pas si elle est morte, si elle est à Gaza. On ne sait pas rien du tout. On n'a pas entendu rien du tout. Je vais dire un mot. Ma fille, elle n'est pas partie pour faire la guerre. Ma fille, elle est partie pour danser. Elle est jeune. Elle n'a pas vu rien dans sa vie déjà. Rien. Elle n'est pas partie encore à l'université. Rien du tout elle a vu dans sa vie. Elle est partie seulement pour danser. C'est tout. Les mal choses qu'elle a fait, c'est danser. I'm Meitav, I'm Karen's sister. I think the last week was the worst week of my life. זה עובד? אוקיי, זה עובד. מיטב ז'ורנו, האחות של קרין, מיטב est la sœur de Karine. Elle dit que c'est la semaine la plus difficile de sa vie. C'est un cauchemar. Karine is only 24. She's only 24, and she didn't do anything bad to anyone. She just wanted to go to the music festival and have fun, and she wanted to go so badly, so she went with a broken leg just to have fun with her friends, and she didn't came back. I really think that et elle n'est pas revenue. Je pense vraiment que si elle n'avait pas été française, on ne serait même pas ici. Personne ne nous a parlé, personne ne nous a rien dit. Personne ne nous a passé un coup de fil. Karine n'a que 24 ans. Elle est allée danser. Elle avait un pied cassé quand elle est allée à cette festival Rave Party. Et elle n'a pas pu courir et se cacher comme ses amis. Et Meitav dit que si Karine n'était pas franco-israélien, personne n'aurait pas s'intéressé à son sort en fait. Il faut comprendre. Je ne sais pas si vous vivez ici ou si vous êtes en France, mais ici, on a l'habitude d'entendre des roquettes. Tous les quelques mois, il y a des attaques. Mais cette fois-ci, c'est un holocauste. C'est comme 1945 à nouveau, mais sans Hitler.
It's babies, it's women. Il y a des bébés, il y a des femmes. You need to understand that. Il faut comprendre que the worst case is that if there were soldiers. Il y a eu des. S'il y avait eu des soldats, peut-être, on peut dire que peut-être, mais. But what did a little baby did to you? Qu'est-ce qu'un petit bébé vous a fait? Qu'est-ce que ma sœur vous a fait? En fait, c'est que Meitav dit qu'on est habitué ici, malheureusement, à avoir des roquettes tous les quelques mois. Mais cette fois-ci, c'est un holocauste. C'est comme en 1945. Elle ne comprend pas cette tuerie de bébés, de femmes. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces bébés et ces femmes, pour être massacrés de cette manière? Qu'est-ce qu'a fait sa sœur, en fait, pour devoir être disparue dans ces conditions? Et elle dit que si, à la limite, ces personnes étaient des soldats, peut-être face à face une guerre, mais là, c'est sa sœur qui est jeune, c'est de bébés, c'est de femmes, c'est inacceptable et incompréhensible. I won't say more, but I just, je voudrais en dire plus, mais asking for everyone that see me right now. Je voudrais simplement demander à tous ceux qui me voient maintenant de se souvenir que ce n'est pas une question d'être de religion, que vous soyez juif, musulman, chrétien. Priez pour tous. Pour nos amis, il faut qu'ils reviennent, ils n'ont rien fait de mal dans leur vie. Ils voulaient juste aller à une fête, c'est tout. Merci. En fait, c'est que Meitav dit que n'importe si vous êtes juif, chrétien ou musulman, priez. Priez que ma sœur et tout le monde reviennent. Ma sœur, elle n'a rien fait du mal à personne. Elle n'a pas eu encore le temps de faire rien dans sa vie. Et tout ce qu'elle veut, qu'elle revienne. Maintenant, je veux passer le micro à la famille de Céline, qui était aussi en direction de cette festival. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ici Samuel, son frère, il y a son mari, il y a Ellie, sa fille, et je vous donne la parole. סלין בן דוד, אשתי, היא אזרחית צרפתייה, היא גדלה והתחנכה בליון, והיא עברה לפה בגיל 16. סלין אף פעם לא עשתה צבא, סלין אף פעם לא הייתה חיילת, סלית היא אזרחית צרפתייה. Ma femme s'appelle Céline Ben David, c'est une Française d'origine française. En fait, elle est venue ici, elle a fait l'Aliyah à 16 ans, elle n'a jamais fait l'armée, elle n'a jamais été soldate, c'est une citoyenne française. Et elle est de Lyon, c'est vrai, elle est de Lyon en France. ביום שבת, סלין נסעה לדרום, לעוטף עזה, לפסטיבל, עם שתי חברים. הם יצאו לפנות בוקר, הם לא הלכו לתחילת המסיבה. יש לנו ילדה קטנה, הייתה צריכה להישאר איתה בבית, אז יצא רק בבוקר. היא מעולם לא הגיעה למסיבה הזאת. באזור השעה 6:30 בבוקר, חמאס התחילו לירות טילים על ישראל. היא וחברים שלה הבינו שצריך להסתובב בחזרה. הם הסתובבו, הם עצרו במיגונית, בשלטר, מחוץ ליישוב, וממה שאנחנו יודעים, ומהמידע שאספנו, ומהמילים האחרונות שהיא שלחה לי, ב7:15 בבוקר, כנראה שהם הותקלו על ידי מחבלים שחדרו את הגדר, והיא כנראה נחטפה בחיים. Samedi matin, Céline, avec 2 amis, est partie à ce festival. Elle n'a pas pu aller le soir parce que, comme vous voyez, elle a une bébé elle allait. Donc, elle est partie le matin avec 2 amis. Et dans la route, à 6h30, comme tout le monde en Israël, il y avait les roquettes, les alarmes. Et ils ont décidé de faire demi-tour pour rentrer. Et ils ont arrivé à un shelter, je ne sais pas comment un abri dans la route. Et là, de toute l'information qu'eux, ils ont collectée et ont,
Et là, ils ont rencontré les terroristes des Hamas et probablement Céline était kidnappée vers Gaza. לא שמענו מסלין מאז 7:15 ביום שבת בבוקר. כמו שאמרתי, יש לנו תינוקת קטנה, קוראים לה אלי. כולכם כבר בטח מכירים אותה, כולכם כבר ראיתם אותה אולי בתקשורת, היא הפכה להיות הילדה של צרפת. בבקשה, תעזרו לי להחזיר את סלין שלי הביתה, להחזיר אותה לאמא שלה. On n'a rien attendu depuis samedi matin à 7h15 de Céline. Nous avons une petite bébé que probablement vous avez tous vu, Ellie, dans les médias. Elle est devenue, elle s'appelle maintenant le bébé de la France. Je vous en prie, ramenez ma femme, ramenez Céline à Sophie. Bonjour, je suis le frère à Céline. Comme vous avez entendu, son mari, elle a été kidnappée. Par rapport à ce qu'on sait un peu, samedi. Céline, elle est française. Elle a une fille française. Elle est mère française. On a besoin qu'elle revienne à la maison. Ce qui s'est passé, c'est même pas si on peut dire une guerre. Ils ont tué que des civils. Que des civils sont partis. Il n'y a même pas de mots pour ça. Ce que je demande, c'est qu'on reçoive d'abord des photos, tout ce qui a été enlevé, tous les gens qui ont été enlevés. On veut savoir si elle est vivante, morte. On ne lâchera pas l'affaire. On demande que Céline, mère de Ellie, revienne. Comme vous savez, on a grandi en France. On est monté ici en 2006, mais dans notre cœur, on est français à 100%. On n'oublie pas la langue, on parle français, on apprend français à Ellie. Ellie connaît toutes les chansons en français. Donc, il faut ramener cette mère française, ce bébé français, il doit avoir sa mère. Elle a 6 mois aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a 6 mois. Et elle l'allait. Ouais, il faut savoir que Céline aussi prend des cachets. Tous les jours, elle a un cachet qui la tient en force. Et ça fait déjà 5 jours qu'elle ne le prend pas. Et il faut qu'elle le prenne, ce cachet. Tu as fini, Samuel? Oui. Ok. Nous passons à la troisième famille, Gaia Calderon qui est là, la fille de Ofer Calderon, la sœur de Erez Calderon et de Shachar Calderon, la petite fille de la grand-mère Carmela et Carmela Dan et la cousine de Noya. Gaia. אז 5 אנשים מהמשפחה נעלמו. כולם גרים בניר עוז. Cinq membres de ma famille sont portés disparus. On est tous de Nir Oz. Ok, je veux en fait Carmela Dan, la grand-mère de Gaia, est française, mais en fait toute la famille est française. Ils ont fait le démarche. Alors c'est une famille franco-israélienne qui habite. תמשיכי. 5 אנשים נעלמו מקיבוץ ניר עוז, כולם מהמשפחה שלי. אבא שלי, אחותי, אחי, סבתא ובדודה שלי. כאילו לקחו לי חצי מהמשפחה. פשוט רואים את אחי הקטן, ארז, בן 12 בסרטון, שהערבים האלה פשוט לוקחים אותו בידיים איתם. פשוט תופסים אותו, והוא נולד לפני 12 שנה, הוא עוד לא הספיק לחיות. אני לא זוכרת מה אני צריכה. טוב, אני אעשה הפסקה, אני אתן לך זמן. Mon père, ma sœur, mon frère, ma grand-mère et ma cousine étaient pris
Ils sont disparus. 5 membres de ma famille. Mon frère, mon petit frère, il a que 12 ans, Erez. On l'a vu dans une vidéo que le Hamas le prend avec eux. Il n'a rien encore fait, mon frère de 12 ans. Il avait toute la vie en face. Il n'a rien eu encore le temps de faire. ההודעה האחרונה שקיבלתי מאחותי זה שהם מנסים להתחבות בחוץ והיא הייתה עם אבא שלי ואחי. סבתא שלי הייתה עם נויה והם גם נעלמו. שרפו להם את הבתים, אין לי יותר בית לחזור אליו ואין לי חצי מהמשפחה ואני לא יודעת אם הם אפילו חיים. Gaïa Shnia. En fait, mon père et ma sœur ont essayé, et mon frère ont essayé de se cacher à l'extérieur. Ma grand-mère était avec Noya, elles ont aussi disparu. 5 membres de ma famille sont disparus. On m'a brûlé ma maison. Je n'ai pas une maison où retourner en fait. Je n'ai plus de maison et je n'ai plus une grande partie de ma famille. סבתא שלי אזרחית צרפת פשוט נעלמה. אבא שלי שגידל אותי כל החיים, החבר הכי טוב שלי, פשוט אין לי מי לדבר. אחים שלי שהייתי צריכה להגן עליהם כל החיים כי אני אחותם הגדולה, פשוט נעלמו. התקווה היחידה שלי זה שהם חיים. התקווה היחידה שלי שהם חיים. והדבר הכי חשוב להגיד זה שכל העולם בזה ביחד. זה הדבר בחיים שלא ראיתי, חוסר אנושיות כל כך גדולה. זעם על ילדים קטנים שלא עשו כלום לאף אחד, שפשוט חיו את החיים שלהם. ישנו בבית וקמו לזה שחמאס פשוט חוטפים אותם. כל העולם בזה ביחד, זה דבר שכל העולם לא יכול לעמוד בשתיקה עליו. ופשוט צריך להחזיר אותם. החלום הכי גדול שלי זה פשוט לדעת שהם בסדר ולתת להם חיבוק. ולהגן עליהם כמו תמיד. Ma grand-mère a disparu. Mon père, mon meilleur ami, a disparu. Mes frères, moi je suis la plus grande. C'était mon rôle de le protéger. Disparu aussi. En fait, on est tous dans cela. Je ne comprends pas comment on peut prendre des enfants, de bébés. Mais la force est qu'on est tous dans cela ensemble. Je ne comprends pas l'inhumanité de ces terroristes de Hamas. Comment ils ont pu prendre des enfants qui n'ont rien fait, leur prendre de leur lit. Tout mon souhait est, d'abord, je veux dire que le monde ne peut pas rester silencieux à cela. Il faut, j'ai envie d'embrasser, prendre dans mes bras mes membres de ma famille et je souhaite que cette cauchemar se termine et qu'ils reviennent à la maison. מה? מה אני עושה? désolé, mais... je veux dire quelque chose. Toutes les questions à la fin. Il y aura de temps, quand on finira toutes les histoires, il y aura le temps pour questions. Tout le monde pourra demander quelles questions que vous voulez, mais à la fin. 4e famille, Batsheva, la maman de Erez, d'Eitan, la maman d'Eitan qui a aussi 12 ans, qui a porté disparu. Son mari aussi est porté disparu, mais il n'est pas franco-israélien. Je vais parler en hébreu, ça va être plus facile pour moi.
אז הסיפור שלי קצת שונה כי אני הייתי שם. אנחנו מקיבוץ ניר עוז. ב6:30 התחילו מטחים של טילים. אנחנו לצערנו מורגלים בדבר הזה של מטחים של טילים, ונכנסנו כולנו לממ"ד. יש לי ילד בן 12, ילדה בת 10 ותינוקת בת 1 ו8 חודשים. נכנסנו לממ"ד, אנחנו רגילים, והיינו בטוחים שמדובר בסבב רגיל שיחלוף עוד רגע. מהר מאוד הבנו שלא, שמענו קולות של ירי של מקליעים מבחוץ על הבתים, צעקות אללהו אכבר, שמענו אותם שוברים דברים, הרחנו ריח של שרוף והבנו שמדובר במשהו אחר. את רוצה שאני אעצור מדי פעם? כן, תעצרי פה רגע, כן. כן, שנייה. En fait, nous on s'est réveillés à 6h30 le matin et on a pensé que c'est encore une fois, on est malheureusement habitué aux roquettes et on pensait que c'est encore une fois un cercle de roquettes habituelles. Et je suis rentrée à la chambre fort avec j'ai 3 enfants, un garçon de 12 ans, de 10 ans et un bébé de 1 an et 8 mois. Et on était tous dans la chambre fort, mais on a attendu de mitraillettes à l'extérieur. On a attendu des cris à la Akbar. On a attendu, on a senti que il y a des brûleurs, quelque chose brûle. Et on a compris qu'on est complètement dans une autre histoire. במשך שעתיים ישבנו בממ"ד בשקט מוחלט, ניסינו להיות מאוד מאוד שקטים. הדלת של הממ"ד שלנו לא נסגרה, הידית הייתה שבורה, ואוהד, אבא של הילדים, החליט בגבורה אחרי שעתיים לצאת מהממ"ד, לטרוק עלינו את הדלת, והוא ישב מחוץ לממ"ד עם אקדח ביד. En fait, pendant 2 heures, nous étions dans la chambre fort. On était silencieux, silence total. Et on avait un problème avec la porte qui ne se fermait pas. Alors, Ohad, le papa des enfants, a décidé après 2 heures de sortir et de claquer la porte. Et il est resté à l'extérieur avec un revolver. בסביבות השעה 10, מחבלים נכנסו אלינו הביתה. היה קרב יריות בינם לבין אוהד, אוהד נפגע, והם הצליחו לפרוץ לתוך הממ"ד. Vers 10 heures, les terroristes sont rentrés chez nous. Il y avait mon mari Ohad a combattu, et les terroristes, il y avait des tirs entre eux. Ohad s'est blessé et ils ont réussi à entrer dans le mamad, dans la chambre fort. נכנסו 4 מחבלים חמושים לממ"ד, דיברו איתנו בערבית, מדי פעם אמרו את המילה קם באנגלית, והבנו שהם רוצים לקחת אותנו איתם. כשהם הוציאו אותנו מהממ"ד, ראינו אותו עד יושב פצוע בכניסה לממ"ד. הוא אמר לנו שהוא אוהב אותנו. והסביר לנו ללכת איתם. Il y a eu 4 terroristes armés qui nous parlaient en arabe, qui nous ont dit « Kam, venez avec nous ». Quand on est sorti de chambre fort, j'ai vu Ohad blessé et il m'a dit « Je vous aime, allez-y avec eux ». הם הוציאו אותנו החוצה, מרבה האירוניה, הם ביקשו ממני את המפתחות של האוטו שלי, הם רצו לנסוע עם האוטו שלי איתנו לעזה. הראיתי להם את הרכב מול הבית, הם פשוט שרפו הכל. אז הם הביאו 2 אופנועים משלהם. Quand on est sorti, ils m'ont demandé les clés de ma voiture, car ils voulaient aller à Gaza avec ma voiture. Mais fin de compte, ils ont tout brûlé. Ils ont tout brûlé et il y avait 2 motocyclettes qui sont arrivées. הם העלו את הבן שלי, את איתן, באופנוע קדמי, יחד עם מחבל רגע לפני כן. כשנפרדנו מאיתן ניסיתי להניח עליו את התינוקת, חשבתי שלפחות עליה ירחמו, אבל הם לא הסכימו שהיא תישאר איתו, והם הרימו אותה ולקחו אותה, והם הוציאו אותנו ל2 אופנועים בחוץ. המחבל שמחזיק את התינוקת על האופנוע הקדמי, יחד עם הבן שלי, ועובד זר שהם לקחו גם פצוע ואזוק, ואותי ואת בת 10 על אופנוע אחורי עם 2 מחבלים. רגע, שנייה.
En fait, je voulais mettre mon bébé dans les mains de mon fils parce que je pensais que comme ça, ils vont avoir un peu de... Pas mon fils. dans le main de Ohad, en fait, dans le main de Ohad, comme ça, elle pensait qu'elle peut sauver son bébé. Et, mais ils l'ont pris et ils ont pris ils ont pris dans 2 motocyclettes différentes, le garçon et le bébé dans une motocyclette. Et la fille de 10 ans avec 2 terroristes dans un autre motocyclette. Il y avait aussi un ouvrier philippin avec eux qui était blessé. Mais afro d'un pays d'Afrique. Le bébé pleurait, elles m'ont donné mon bébé. והתחלנו לנסוע בקיבוץ לכיוון עזה. המראות היו מאוד קשים, אין קיבוץ, הקיבוץ עלה באש, הרוס, שחוץ, שרוף, גופות בכל מקום. On a commencé de partir avec ces motocyclettes dans le kibbutz. Il n'y a plus de kibbutz. Tout est brûlé, tout est cassé. cauchemar, horreur. והמשכנו לכיוון עזה. אחד השערים של הקיבוץ היה פתוח ונערו ממנו המוני מחבלים. זו הייתה כמו יציאת מצרים של מחבלים, מאות על מאות של מחבלים, כולל ילדים. לא רק שהם הרגו ושחטו, הם גם בזזו, הם יצאו עם טלוויזיות וטרקטורים של הגדש וקלנועיות של הזקנים. פשוט באו לגנוב. En fait, quand on était dans la route pour sortir de kibbutz, j'ai vu des centaines de terroristes qui arrivaient, même des enfants. Et c'est pas suffisant qu'ils ont tué et massacré. Ils ont aussi pris énormément de choses, des télévisions, des machines, de petites machines de personnes âgées. En fait, ils ont tout saccagé et même pris des choses avec eux. Donc, ils ont pillé, exactement. ונסענו יחד עם השיירה הזאת לכיוון עזה, הם כבר התחילו לזרום לכיוון עזה. קרוב מאוד לגבול, ראינו המון גופות בדרך, קרוב מאוד לגבול הגיעו פתאום 2 טנקים של הצבא, במזל, והתחילו לזגזג בשטח. En fait, quand on est commencé à aller vers Gaza, et on voyait beaucoup de cadavres dans le chemin, presque à Gaza, il y avait 2 tanks qui sont arrivés, qui ont commencé à aider en fait. כן. האופנוע שלנו נפל על הצד. מרגע זה בעצם האופנוע של איתן עליו נעלם ואין לי מושג מכאן איפה איתן נמצא. האופנוע שלנו נפל על הצד והמחבל שנשאר איתנו לקח אותנו לתוך מכולה בצד הדרך, כנראה מכולה חקלאית, ואיים עלינו שנשאר איתו. En fait, depuis ce moment, je ne sais plus où Eitan, notre motocyclette est tombée sur la route et le terroriste qui m'a pris moi et mon bébé dans un endroit à côté elle leur a dit de rester avec lui et de rien faire en fait. Et depuis, elle n'a aucune nouvelle d'Eitan qui était sur l'autre motocyclette. אחד משני הטנקים התקרב אלינו מאוד ואני ניצלתי את ההזדמנות. אני כל הזמן עם התינוקת על הידיים, אנחנו עם פיג'מות יחפות, ככה הוציאו אותנו מהבית. ניצלתי את ההזדמנות כשהטנק התקרב ורצתי אליו החוצה והתחלתי לנופף לו. המחבל כנראה בשלב הזה ברח. En fait, quand on est sorti de la maison, j'étais avec le bébé, moi et mon bébé en pyjama, sans chaussures. והילדה בת 10 גם איתי. Et la fille de 10 ans aussi avec elle. Et en fait, quand elle a vu le tank, elle a couru vers le tank, en fait, d'être sauvée. Et elles étaient sauvées, elle et le bébé et la fille de 10 ans. הסיפור עוד מאוד ארוך, אני לא יודעת אם יש לכם סבלנות, אבל הטנק לא עצר, הוא לא יכול היה לעצור. אנחנו פשוט, הזרם של המחבלים הלך על כביש האספלט המרכזי, אנחנו רצנו דרך השדות, כשהיה התינוקת על הידיים שלי והילדה בת 10 לידי. אחרי כמה זמן התעייפנו ונשכבנו על אדמה, עשינו את עצמנו מתות. En fait, le tank ne pouvait pas s'arrêter. Alors j'ai couru avec mes enfants dans les champs de kibbutz. זה לא בקיבוץ, זה בשדות, קרוב לעזה. Dans les camps qui sont à côté de Gaza, on a couru. J'ai couru avec ma fille et mon bébé. Et
Et à un certain moment, on était tellement fatigués qu'on s'est mis par terre et on s'est pris comme des morts. On a fait semblant qu'on est mort. En fait, quand elles se sont sauvées, il y avait énormément de terroristes qu'elles voyaient. Et même quand ils se sont mis par terre, il y avait encore des centaines de terroristes qui venaient en fait. באיזשהו שלב הגיעו אלינו שני מחבלים, הם רצו לבדוק מה נמצא שם על הרצפה. הם היו בערך בשנות ה-40 לחייהם וראיתי שהם בלי נשק. הם ניסו לשכנע אותנו לבוא איתם לעזה, הם אמרו שבניר עוז עכשיו יורים, שלא כדאי לנו ללכת לשם, שהכל עולה באש. ראיתי שהם בלי נשק ופשוט הלכתי לכיוון השני והתרחקתי מהם, למזלי הם לא רדפו אחריי. En fait, quand on était sur le sol en faisant semblant qu'elles étaient mortes, il y a eu deux terroristes d'une quarantaine d'années qui sont arrivés pour vérifier qu'est-ce qui se passe, qui est mort, qui est vraiment mort. Et ils n'avaient pas de revolver, ils n'avaient pas des armes. Et en fait, ils ont essayé de la convaincre de venir avec eux à Gaza et pas retourner à Nir Oz, parce qu'à Nir Oz, il n'y a rien, tout est brûlé, c'est pas la peine de retourner à Nir Oz. Il vaut mieux venir avec eux à Gaza. Et dès qu'elle a pu, elle a couru de l'autre côté, en fait. המשכנו, הלכנו יחפות בשדות, הכל יבש, היה מאוד קשה, היינו מאוד צמאות. המשכנו, ראינו שהחלק של הצפוני של הקיבוץ מרחוק, ראינו שהוא לא שרוף כמו יתר הקיבוץ, והחלטנו ללכת לכיוון ההוא. En fait, on était sans chaussures, on avait soif, mais on a continué à marcher et on a vu que le côté nord de kibbutz existait encore, était pas brûlé, alors ils ont décidé d'aller vers cet endroit-là. הלכנו לשם, אני משערת שהלכנו בסביבות שעתיים-שלוש. On est allé vers là, j'imagine qu'on a marché pendant 2-3 heures. וטוב שהלכנו לשם, כי בכניסה לקיבוץ, בכניסה הצפונית, הגיע בדיוק אוטובוס של חיילים. En fait, c'est bien qu'on est allé vers cette aile de nord, parce que quand on est allé vers cette côté, il est arrivé un bus avec des soldats. וזהו, ומשם התגלגלנו למשפחה ברעננה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהייתי בטוחה כל הזמן הזה שאוהד האבא נמצא מת בכניסה לממ"ד. כשבאו לחפש אותו אחרי כמה שעות הוא לא היה שם. En fait, nous on était sauvés par cette bus, par ces soldats et on était allés chez notre famille à Ra'anana, mais c'est qu'elle veut dire qu'elle était sûre qu'Ohad est mort quand il a laissé à côté de à la maison en fait, et quand ils sont retournés, ils n'ont pas trouvé Oad. Donc Oad, qui n'est pas franco-israélien, il est disparu aussi. אנחנו לא יודעים שום מידע עליהם. הלב פשוט נקרא, אני לא מאחלת לאף אימא ולאף משפחה לא לדעת איפה הבן שלה. En fait, je suis brisée, mon cœur est brisé, je sais rien de mon fils. Je souhaite à aucune maman de savoir, de traverser ce cauchemar, de savoir pas où est son fils. הקיבוצים שנהרסו, יש כמה קיבוצים כאלה, אנחנו עברנו פשוט פוגרום, אין לתאר את זה אחרת. זה קיבוצים שגרים בשכנות לעזה וחולמים על שלום עם עזה. וחטפנו מכה קשה, והסיפור שלנו, אני באופן אירוני אומרת, נפלנו על מחבלים רכים, כי סיפורי הזוועות ששמעתי על שחיטה של משפחות שלמות, על עריפת ראשים, סיפורים מזעזעים על... רגע. En fait, notre kibbutz et les kibbutzim à côté sont brûlés, en fait détruits complètement. Nous, on vivait à côté de Gaza. Nous, on voulait la paix. On était des personnes, des kibbutzim qui tendaient la main à la paix. Et en fait, notre chance, c'est que nous, on a rencontré des terroristes, entre guillemets, molles. Je ne veux pas dire cool, tu veux dire cool. Mais je comprends maintenant qu'on a eu la chance, parce que quand j'attends que ce massacre qui était fait dans d'autres endroits, dans d'autres kibbutzim, ce qui s'est passé avec les femmes, les bébés, etc., je comprends que nous, on a eu la chance. Les enfants décapités, les femmes décapitées. Il faut utiliser les mots. נרצחו 40 תינוקות, נהרגו אצלנו משפחות שלמות.
En fait, on veut que j'insiste qu'elle a dit qu'il y a eu des personnes décapitées et en fait, elle nous dit qu'il y a eu 40 bébés massacrés, je sais pas, et pas seulement dans leur kibbutz. Voilà, il y a eu 40 conférence bébés de presse que vous venez de suivre en direct sur nos antennes.